Buenos días, amados hermanos. Vamos a dar inicio a este culto de esta mañana. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias por la salvación en Cristo. Gracias por la obra de este pacto de Génesis 3:15 en nuestras vidas. Confesamos que eres el verdadero profeta, sacerdote y rey en nuestras vidas, Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Señor. Ahora, Señor, reconociendo, Señor, que somos débiles, Señor, reconociendo, Señor, que en cada paso de nuestras vidas, Señor, en medio de la batalla espiritual, Señor, podamos, Señor, disfrutar la fortaleza en Cristo, podamos disfrutar la promesa eterna de Emmanuel con nosotros, Señor. Dios, que podamos, Señor, a través de nuestras debilidades, de las raíces incorrectas, Señor, en nuestras vidas, podamos sellar y grabar solo el Evangelio en nuestras vidas, que podamos disfrutar de la promesa de solo Cristo en nuestras vidas, Señor, que podamos disfrutar la promesa del pacto, Señor, esta promesa de estar junto a Emmanuel. José lo entendió, David lo entendió. En el momento de la persecución, en el momento de las circunstancias, Dios, vieron el secreto de Emmanuel, Dios con nosotros. Que seamos estos protagonistas, discípulos, Señor, que podamos disfrutar cada día en nuestras vidas el secreto de Emmanuel, el secreto del Evangelio de Cristo, Señor. Bendice, Señor, a nuestro pastor Par, Señor. Dios, que a través del mensaje del púlpito podamos recibir con mucha gracia la palabra de vida que direcciona nuestras vidas, que podamos personalizar, grabar y sellar, Señor, para poder salvar al campo que está vacío, que está desordenado y en tinieblas, Señor. Que podamos ser esos protagonistas, Señor, que pueda visualizar el campo correcto, que pueda dar esta respuesta correcta al campo, Señor. Permite que podamos nosotros, como evangelistas, como hijos tuyos, personalizar este evangelio en nuestras vidas, Señor. Llena de los 5 poder a nuestro amado pastor Par, Señor. Que juntos, Señor, podamos, Señor, realizar el evangelismo y las misiones. Que la Iglesia Emmanuel de Panamá tengamos juntos este enfoque. Hechos capítulo 1:14. Perseverando en la palabra y la oración, Señor, para ver la respuesta de Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, Señor. Ser protagonista, Señor, protagonista de realizar el evangelismo, Señor, en nuestro campo, en nuestra región, salvando y sanando Panamá, Latinoamérica y el mundo. Que esto sea nuestro enfoque, levantar discípulos, levantar los remanentes solo con el contenido de vida. Que juntos disfrutemos la promesa de Emmanuel, Dios con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén. Vamos a leer la lectura bíblica de esta mañana. Veamos el texto bíblico en el libro de Salmos, capítulo 59, versículo 1 al 17. La palabra de hoy nos dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí, están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío, corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí, proferían con su boca espada ahí en sus labios, porque dice: ¿quién oye? Mas tú, Jehová,
Te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones a causa del poder del enemigo. Esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No lo mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren, acábalos con furor, acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros, y rodeen la ciudad, anden ellos errante para hallar qué comer. Y si no sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Mi fe entrego a sus pies, Padre, espero de tu gracia, fiel que me prometiste a mí. Aunque sea ineficaz, aunque débil pueda ser, Padre, gracias a tu gran amor, con valor puedo mostrarme ante ti, fortaleciéndome en solo Jesús, que pueda cumplir el reino del Señor. Padre, sujétame con tu espíritu, para que tu voluntad se pueda hacer.
esté lleno del Santo Espíritu. Señor, que esté lleno mis pensamientos y todo mi ser de tu Santo Espíritu. Sáname, Señor, de mis temores y mis ansiedades con tu gran amor y con tu poder, con tu pacto. Lléname en mis debilidades para las naciones y para el mundo. Llevaré tu mensaje hasta lo último de la tierra. Señor, que mi alma esté lleno del Santo Espíritu. Señor, que esté lleno mis pensamientos y todo mi ser de tu Santo Espíritu. Lávame, Señor, con tu sangre, mi corazón y mis cicatrices. Guíame, Señor, con tu poder en lo que me queda de vida para las naciones y para el mundo.
오늘 이렇게 여러분들과 함께 예배드리게 돼서 감사합니다. Estamos agradecidos por poder dar culto el día de hoy. 제가 서울에 좀 일이 있어서 한 달간 좀 갔다 왔습니다. Que por un mes estuve en Seúl, tenía algo que hacer allá también. 제가 이번에 그 수요일 날, 그러니까 파나마 시간으로는 화요일이죠. Y vemos el tiempo del miércoles o el tiempo para Panamá es martes. 이제 전체적인 지교회 사역자들을 모아서 같이 회의를 했습니다. Hicimos una reunión con todos los obreros de la iglesia regional. 우리가 이제 그 회의의 목적은 파나마와 중남미를 어떻게 살릴까라는 포럼을 했었죠. Y el motivo de esta reunión para el obrero de la iglesia regional es cómo podemos salvar Panamá y Latinoamérica. 이렇게 보는데 너무 반가운 얼굴들이 이렇게 보였습니다. Y pude ver caras familiares y estaba alegre de verlos también. 내가 뭐라고 표현하면 울고 싶은데 울지를 못하겠다 이렇게 얘기했어요. Y le expresé que quiero llorar, pero no puedo llorar enfrente de ustedes. 여러분들 얼굴을 보니까 너무 행복하고 즐거웠습니다. Entonces, viendo sus caras, de verdad fue un gozo para mí también. 역시 제자들은 항상 전도와 복음과 말씀 속에 있다는 것을 알았습니다. Y me di cuenta que los discípulos siempre están en la palabra, en el evangelismo y en el evangelio. 현재 많은 재앙으로 인해서 많은 사람들이 어려움을 당하고 있고요. Pero ahora mismo por las dificultades, muchas personas tienen estas dificultades también. 초대교회 상황을 보면 죽음의 위기가 왔는데도 그 위기가 축복이 됐다는 것을 하나님은 말씀하셨습니다. Pero en la palabra de Dios vemos que en la iglesia primitiva tuvieron crisis de muerte, pero también nosotros también 오늘 estamos en 시편 esto. 59편 1편에서 17절의 말씀을 보면 다윗이 굉장한 어려움과 위기 속에 있었습니다. Si vemos en Salmos capítulo 59, 1 al 17, David estuvo en gran crisis y en dificultades también. 그거를 말씀과 그다음에 기도와 포럼과 이런 속에서 다윗은 고백한 부분입니다. Pero dentro de la palabra, dentro de su vida y también dentro del foro, vemos acá que él pudo ganar sobre estas crisis. 시편 59편을 보면 다윗은 굉장한 고백이 나오는데요. 깊은 어떠한 그 마음속에서 우러나오는 기도와 포럼이었습니다. En Salmo 59 vemos la confesión de David que es profunda y vemos lo que está dentro de él es que es lo que salen como confesión. 다윗이 죽음의 위기를 당했을 때 쓴 말씀이 시가 시편 59편입니다. Y en tiempo de crisis David ha escrito este Salmos y ese es el capítulo 59. 사울 왕이 다윗을 죽이기 위해서요 자객을 보냈습니다. Vemos acá que Saúl quería matar a David y envió sus soldados también. 그러니까 얼마나 불안했겠어요. Vemos acá que es un problema grande, ¿no? 만약에 여러분들이 자고 있는데 누가 여러분들 죽이러 보낸다. 어떻게 되겠습니까? Estás durmiendo, pero digamos que alguien viene a asesinarte, ¿cómo te sentirías? 그거를 여러분들이 알고 잠을 자고 있었다. 어떤 마음이겠습니까? ¿Y qué corazón tendrías tú que estás dormido, pero sabes que te van a matar en cualquier 굉장히 momento? 두렵고 떨리는 마음이었겠죠. Seguramente tendrás mucho temor y muchas ansiedades también. 근데 다윗은요. 이 가운데서도 뭘 했느냐? 신앙의 고백을 하고 하나님 앞에 기도하기 시작했다는 거예요. Pero David en esas circunstancias, ¿qué hizo? Confesó su fe y tuvo esto firme. 하나님 앞에 살려달라고 기도하지 않았습니다. Él no oró, Dios, sálvame de esto. 하나님이 주시는 말씀과 언약과 이 말씀 속에서요. 누림 속에서 기도를 했다는 Es que 사실입니다. estaba disfrutando dentro de la oración, pero también disfrutando dentro de la palabra. 왜 다윗은 이 어려운 가운데서도 누림 속에서 기도를 했을까요? ¿Por qué es que David pudo orar en dificultades y también en esos problemas? 미래를 알고 있었기 때문에. Es que él sabía el futuro. 미래의 왕 될 것을 알고 있었기 때문에. Él sabía que esto prometido, que era él iba a ser rey. 평생 다윗은요. 자기가 할 미션이 있다는 것을 알고 있었습니다. En otras palabras, David conocía la misión que para toda su vida tenía que tener. 여러분들이 평생을 살아가면서요. 미션을 갖고 살아가야 된다. Por eso ustedes tienen que vivir con esta misión para toda su vida. 오래 살아야 100년 조금 넘게 살고요. Si vives mucho, puede ser unos 100 años, 80에서 90 안에 다 죽습니다. pero la mayoría nosotros morimos a los 80 o a los 90 años.
그래서 여러분들이 평생 이 세상에 살면서 가지고 해야 할 사명을 갖고 살아가는 것이다. Por eso ustedes tienen que vivir con la misión, pero para toda su vida. 그것이 하나님으로부터 받은 사명이라면 여러분들은요, 이 재앙이 두려움이 아니라 도리어 누림 속으로 들어갈 수 있다는 것입니다. Entonces, estos desastres no son para ahora tener miedo, sino que ahora entrar en disfrutarlo. 우리 렘넌트들은 이런 것을 보면서 많은 교훈을 얻어야 되는 것입니다. Y los remanentes viendo esto necesitan conocer esto sin duda. 그러면 다윗은 이런 위기와 재앙과 저주 속에서 어떻게 이것을 이어나갔다는 것입니까? Pero ¿cómo es que David ganó sobre estas crisis y dificultades? 그래서 우리는 이 다윗의 신앙을 배워봐야 할 필요성이 있다는 Por eso es 것입니다. necesario que aprendamos la vida de fe que tuvo David. 다윗이 죽음의 위기를 당했을 때 시편 57편, 시편 59편 1절에서 17절의 말씀을 고백했다는 것입니다. En tiempo de muerte y crisis que estaba enfrente de él confesó Salmos 59, 1 al 17. 그러면 다윗은 사울 왕이 자신을 왜 죽이려고 하는지 알고 있었어요. Pero David sabía de por qué Saúl quería asesinarlo. 이거를 다윗은요 뻔히 알고 있었다는 것입니다. Ya David conocía de por qué estaba sucediendo esto. 또 사울에게는요 다윗을 죽여야 할 이유가 있었어요. Y también Saúl tenía esa razón de querer matar a David también. 사울 왕은요 자기가 평생 왕을 하고 그 후대까지 왕이 돼야 되는 En 것이에요. otras palabras, Saúl tenía que ser rey. Saúl quería llevar su generación en este reino. 그런데 다윗이 왕이 된단 말이죠. Pero David se volverá rey. 그래서 왕자리를 지키기 위해서 죽여야 됐어요. Por eso, para cuidar su trono, él tuvo que asesinar a David. 굉장히 무서운 일이죠. Pero eso es algo tenebroso, ¿no? 그러다 보니까 다윗을 계속 죽여야 된다니까 무슨 문제가 왔냐? 심각한 영적인 문제가 왔다. Pero como se quería asesinar a David continuamente, estaba pensando, le vino el problema más grande. 왕은 이스라엘의 왕은요 그 나라를 하나님의 나라로 통치해야 되는 El 것입니다. pueblo de Israel, el rey es el que gobierna sobre ellos, ¿no? 그 나라를 언약 속으로 들어가게 해야 되는 것입니다. El rey tiene el papel para que entren en el pacto el pueblo. 정치, 경제, 문화를요 다 살려내야 되는 En 것입니다. otras palabras, tiene que avivar toda política, economía y todo, ¿no? De ese lugar. 근데 그걸 하지 않고 다윗을 죽이려고만 생각했단 말이에요. Pero no hizo eso, solamente quería asesinar a David. 그래서 사울 왕 시대에 굉장한 어려움이 왔다. Por eso, en el tiempo de Saúl hubo muchas dificultades. 사울 왕은 영적 문제가 심각한 사람이라는 것을 다윗은 알고 Pero 있었습니다. David sabía que Saúl estaba en problemas espirituales graves. 그래서 우리가 한 사람을 만나고 한 나라의 재앙과 이 세계의 재앙이 왔을 때에 이유를 알고 있어야 되는 Por 거예요. eso cuando nos encontramos con un problema, con una persona, con un desastre, tenemos que conocer la razón. 재앙을 해결하려고 기도하는 것이 아니라 그 재앙 속에서 초대교회처럼 우리는 누려야 된다는 것입니다. No es orar para que se resuelva el problema, sino que entrar en la oración como la iglesia primitiva disfrutó en ese tiempo. 그래서 재앙이 왔다. 우리는 기회로 삼고 누림 속으로 계속 들어가는 것입니다. Por eso vino los desastres continuamente en esta oración y disfrutar. 이런 심각한 사울 왕의 영적 문제를 다윗은 알고 있었다는 것입니다. Pero sabía David que Saúl estaba en este problema espiritual grave. 그러면 우리는 이런 것을 잘 알면 세상도 이길 수 있다는 것입니다. Pero si nosotros también sabemos esto, podemos ganar sobre este mundo. 그래서 우리 렘넌트들과 여러분들은 세상이 어떤 것인지를 잘 알고 있어야 되는 Por 거예요. eso los remanentes tienen que saber cómo es el mundo. 세상을 쉽게 생각하지도 말고요. No lo tomen a ligera el mundo. 세상을 두려워하지도 마시고요. Tampoco hay que temerle al mundo. 그렇다고 해서 세상을 아무렇게나 살 수도 없는 것입니다. Pero tampoco no es que vivamos como sea en este mundo. 우리는 이 세상을 바라볼 때 반드시 언약의 눈을 가지고 바라봐야 된다는 Cuando 거죠. veamos a este mundo, seguramente tenemos que tener estos ojos del pacto. ante 하나님이 esto. 나에게 주신 그 미션의 눈을 가지고 봐야 된다는 Con 거죠. esos ojos que Dios te ha dado como misión, hay que ver este campo. 세상은 단순 범죄가 아닙니다. Porque el problema de este mundo no es algo simple.
정신 이상자로요 자신을 못 이기는 병자들이 극심하다는 Es 것이에요. que hay tantos problemas y hay problemas mentales que tampoco saben que tienen ellos. 정신 문제의 특징이 뭔지 아십니까? 다른 사람의 말을 들을 수가 없는 La 것이에요. característica de las personas que tienen problemas mentales es que no pueden escuchar las otras palabras de otras personas. 중남미에 지금 보면요, 꽈렌타나로 다 들어가지 않았습니까? En Latinoamérica, la mayoría de todo el pueblo está en cuarentena. 그 안에서 뭐 하겠습니까? Pero ¿qué harán ellos en ese tiempo? 정신 문제 오겠죠. ¿Vendrá esos problemas mentales? 우울증 오겠죠. ¿Vendrá esa depresión? 마약하겠죠. ¿Entrarán en la droga? 술을 계속 먹겠죠. ¿Y entrarán en el alcoholismo? 또 사람을 죽이는 일도 있겠죠. Y también habrán estos homicidios. 이런 범죄가 극심하게 들어갔다는 Pero 것이죠. estos crímenes continuamente se elevarán más. 이번에 파나마도요 굉장히 이 전염병이 확산이 됐습니다. En Panamá se ha expandido más esta infección. 하루에 1,000명씩 전염이 된다고 합니다. Así que al diario es 1000 근데 casos. 파나마 사람들이 뭐라고 얘기하냐면 우리 자유롭게 해달라고 데모를 했습니다. Pero Panamá, el pueblo tuvieron una huelga de que líbranos de esta cuarentena. 그 자유롭게 해주니까 술을 많이 먹었어. Y lo libraron y empezaron a tomar mucho. 여기저기서 술 먹고 있어요. Y por allá y por acá, ¿no? 술은 혼자 먹는 것이 아니라 여럿이 먹어야 맛있잖아요. Entonces, tomar el alcohol solo es aburrido, por eso con todo el grupo. 혼자서 술을 계속 먹는 사람은 알코올 중독이고요. Los que toman alcohol solo están en esta adicción al 그 alcohol. 술은 모여서 먹는단 말이에요. Pero se reunieron a tomar juntos. 술 취하면 정신이 컨트롤 됩니까? Pero si estás borracho, ¿podrás controlar tu mente? 그러니까 병이 더 확산됩니다. Entonces la infección de este corona llegó a 지혜롭지 못한 expandirse. 사람들이죠. Son personas que no tuvieron la sabiduría. 우리가 두려워할 필요는 없지만 조심해야 된다는 No 거죠. hay que temer, pero hay que tener cuidado siempre. 그래서 이 세상에는요 조그만 문제가 왔는데 정신 문제 속으로 계속 들어가요. Por este mundo vino un problema, pero vemos acá que afecta ahora el problema mental de todas 그래서 las 뉴스를 personas. 보면 마약도 하고 사람도 죽이고 이런 일들이 계속 일어나는 거예요. Por eso en la noticia vemos que las personas están más en las drogas, en el homicidio, en todos estos problemas. 어린이들이요 마약을 운반하는 것도 있고요. Los niños empiezan a traficar drogas. 한참 그래서 문제가 크게 뉴스에 나오지 않았습니까? Por eso en las noticias esto estaba en la primera plana. 그래서 세상을 부정적으로 보면은 안 되지만 또 영적인 현장을 자세히 봐야 되는 것이다. Claro, no hay que ver a este mundo negativamente, pero tenemos que verlo con los ojos espirituales. 그래서 세상을 볼 때 영적 문제를 볼 수 있는 눈을 가져야 된단 말이에요. Por eso tenemos que tener esos ojos espirituales para ver este mundo de estos problemas espirituales. 이런 세상을 보면서 전도를 왜 해야 되는지 성교를 왜 해야 되는지 우리가 알아야 된다. Y nosotros conociendo eso tenemos que saber por qué evangelizamos y por qué hay que hacer las misiones. 그 이유를 알고 우리는 중남미에서 또 파나마에서 미스바 운동을 하자는 말이에요. Por eso, conociendo esto, nosotros estamos diciendo que en Panamá, en Latinoamérica, tenemos que hacer el movimiento de Mitzvah. 미스바 운동은요 렘넌트 복음 운동입니다. Movimiento de Mitzvah significa el movimiento remanente. 미스바 운동은 세계 전도 운동입니다. En otras palabras, es el evangelismo de este evangelio mundial. 미스바 운동은 성교 운동입니다. El movimiento Mitzvah es movimiento bíblico. 그것이 뭐냐? 렘넌트 다 살리자 말. En otras palabras, que salvemos a todos los remanentes. 오늘 예배 드리시는 우리 임마누엘 교회 또 중남미 사역자들은요 반드시 지금 있는 이 재앙을 미스바 운동으로 바꿔놔야 되는 Por 것입니다. eso todos los obreros de Latinoamérica y también discípulos de Panamá tienen que conllevar esto al movimiento de Mitzvah. 중남미의 영적 흐름을 우리가 바꿔놔야 되는 Hay 것입니다. que cambiar la corriente espiritual de Latinoamérica. 새로운 영적 질서를 우리가 바로 인도해 나가야 되는 것입니다. Hay que tener esta guía correcta en este orden espiritual. 제가 왜 이 말을 하는지 아십니까? ¿Por qué estoy mencionando esto? 지금 중남미에 있는 많은 목사님들이요 보면은 진짜 하나님이 원하는 방향으로 안 가고 있다. Es que hay muchos pastores en Latinoamérica que no están en la dirección al que Dios desea. 하나님께 진정한 예배를 드리는 것이 아니라 쇼를 하고 있다는 것입니다. No están dando el culto verdadero ante Dios, sino están dando un show. 진정한 하나님께 예배를 드리는 것이 아니라 이 사람들이 거짓을 얘기하고 있다는 Que no están dando el verdadero culto ante Dios, sino que están hablando de 거예요. mentiras. 서로들 짜고 나와서 병을 고친다고 하고요. Que ellos mismos dicen que tú ahora toma este papel y rol y ellos están sanándose ahí. 이렇게 교회가 무너져 버렸다. Pero ahora está ese estado la iglesia. 종교 통합주의자들이
목사님들하고 손붙잡고 일을 하고요. Los que están en este movimiento ecumenistas se están agarrando de las manos de los pastores. también. 프리메이션들이 기독교인과 많은 사람, 목사들에게 접촉을 해서 그 사람들을 매수하고 있고요. Y los masones comprando estos pastores también y ellos agarrados de las manos de ellos. 이렇게요, 영적인 흑암으로 이 세상과 중남미를 바꿔버렸다. Que están cambiando completamente la corriente espiritual, pero a las tinieblas en 제가 그걸 Latinoamérica. 보면서 중남미와 파나마에 영적인 새로운 질서를 만들어내야 되겠다. Por eso me di cuenta, en Panamá y en Latinoamérica tenemos que cambiar este orden espiritual correcto. 그러면 올바른 렘넌트 운동인 미스바 운동이 일어나야 되는 것이다. Pero para esto se tiene que haber este movimiento de Mizpa, este movimiento de los remanentes. 사울 왕은요, 악신이 들렸고요. Saúl estaba endemoniado. 그리고 엔돌이라는 무당을 찾아가서 구술할 정도였습니다. Y hasta el punto que estaba haciendo estos rituales. 이렇게 영적 문제가 심각한 사울 왕이 이스라엘을 다스리고 있었다. Que hasta el punto que cayó este problema espiritual Saúl y el pueblo de Israel estaba sufriendo. 결국은 사울 왕은요, 자신을 컨트롤하지 못하고 무너져 버렸단 말이에요. Y Saúl no se puede controlar y se derrumba completamente. 사울 왕은 블레셋에 쏜 그 화살에 가슴을 맞고 고통스럽게 죽어갔습니다. Saúl toma una flecha de este enemigo y sufre y muere de una manera dolorosa. 자신의 칼을 세우고 그 앞에 엎드려져서 자살한 것입니다. Y se suicida poniendo su propia espada enfrente de él. 블레셋 군인이 사울 왕의 시체를 가져다가요, 온몸에 못을 박고 벽에다 붙여버렸어요. Y los filisteos tomaron el cuerpo de Saúl y llegaron a clavarle y clavarlo en la pared completamente. 사울 왕의 인생은 이렇게 비참하게 끝난 것입니다. Pero la vida de Saúl vemos acá que terminó de una manera tan triste. 하나님이 주신 그 언약을 잡고 그 이스라엘을요, 하나님의 나라로 통치해야 되고 전 세계에 하나님을 선포해야 될 왕이 이렇게 죽었단 말이에요. Que el rey que tenía que conllevar al pueblo de Dios dentro del pacto y transmitir este pacto murió de esta manera porque no pudo hacerla. 그렇게 해야 될 왕이 그렇게 하지 않고 죽었다. El rey que tenía que hacer esto no lo hizo. 사울 왕은 머릿속에 어떻게 하면 저 다윗을 죽일까? Saúl solamente piensa, ¿cómo puedo quitar la vida de David? 그러다가 사울 왕은요, 비참하게 된 것입니다. Pero al final de todo, Saúl muere de una manera triste. 그래서 다윗은 이런 부분을 잘 알았기 때문에 싸우지 않았다는 것입니다. Por eso David sabía esto muy bien, por eso no peleó. 우리는 싸워서 이기는 것이 아닙니다. Por eso nosotros no es pelear para ganar, 인본주의를 써서 이기는 것이 no 아닙니다. es tener humanismo para ganar. 우리는 이 부분을 보면서 진짜 다윗은 영적 싸움이 무엇이라는 것을 우리가 알아야 된다는 거예요. Viendo a David tenemos que ver qué es la batalla espiritual. 사울 왕의 이런 영적 문제를 해결하지 못하면 결국은 잘못된 결과가 찾아올 수밖에 없는 Porque 거예요. si nosotros no tenemos esta batalla espiritual, ¿qué pasará? Lo mismo que Saúl. 영적 문제 해결하지 못하면 결국은 자신의 문제 때문에 죽게 될 수밖에 없는 Porque si no se resuelve el problema espiritual, al final de todo se derrumbará a la persona. 결국은 내가 이 영적 문제를 가지고 있으면 그것은 반드시 해결해야 되는 것입니다. Si hay este problema espiritual, sin duda hay que tener esta solución de este problema. 그 일이 오직 그리스도의 언약을 잡는 것입니다. Y esto es aferrarte solamente al pacto de solo Cristo. 그래서 우리가 오직 그리스도 얘기하는 것입니다. Por eso es que decimos solo Cristo. 우리가 오직 그리스도 안 되면 이 영적 문제 이겨나갈 수 없다. Si nosotros no tenemos solo Cristo, no podemos ganar el problema espiritual. 저는 우리 RTS 렘넌트와 제자, 그다음에 우리 신학생들에게 희망을 걸고 미래를 이루어 나갈 것입니다. Yo, poniendo toda la esperanza y el futuro en RTS y también los seminaristas y los remanentes. 여러분들에게 미래가 있다는 것을 나는 알고 있습니다. Yo sé que en ustedes hay un futuro. 저는 여러분들보다 더 오래 살지 않습니다. No viviré tal vez más tiempo que ustedes. 여러분들은요, 진짜 이 언약을 갖고 이 세상의 영적인 질서를 새롭게 바꿔나가야 되는 것입니다. Ustedes teniendo esta batalla espiritual tienen que ahora tener este orden espiritual correcto. 그래서 학생들이 영적 문제 모르면 자기도 모르게 깊은 문제에 빨려 들어간다. Por eso los estudiantes, si no conocen el problema espiritual, caerán en problemas graves. 나중에 부모님보다 더 큰 심각하게 문제가 올 수밖에 없는 Y 것이죠. al final de todo tendrán un problema mucho mayor que sus padres. 부모가 겪었던 문제보다 더 크게 겪을 수밖에 없다는 것입니다. Es de estar afligido de problemas más grandes que sus padres tuvieron. 두 번째, 가정에서의
가정에서의 문제를 우리 렘넌트들은 말려 들어가면 안 되는 것입니다. Los remanentes no deben caer en los problemas familiares. 여러분들의 집안, 그 다음에 가문의 영적 문제에 빠지면은 안 된다는 것입니다. No estén agarrados y también amarrados por los problemas espirituales de su linaje en su familia. 가정에 여러분들의 그 가문이 있지 않습니까? Está un linaje en su familia, ¿no? 여기에 절대 빠지면 안 되겠죠. No podemos caer en esto. 그래서 여러분들은 가정, 교회, 친구, 학교에 있는 동안에 영적 문제에 빠지면 안 되는 것입니다. Por eso, en su familia, iglesia, amigos, en la escuela, no caigan en esos problemas espirituales. 그래서 여러분들이 언약 붙잡고 응답받아서 렘넌트 살려내야 되는 Por 것입니다. eso tienen que aferrarse al pacto y salvar y los remanentes avivarse. 다윗 왕은 영적 문제를 너무 잘 알고 있었고 David conocía bien qué era el problema espiritual. 사울 왕은 영적 문제를 전혀 모르고 있었기에 사울 왕은 비참한 인생을 마치게 된 Pero 것입니다. Saúl no conocía el problema espiritual y su vida terminó de una manera muy triste. 왜 복음을 전하고 들어야 하는지 이해를 알아야 돼요. Hay 이해를 했어야 que 돼요. saber de por qué hay que proclamar y escuchar el evangelio. 그래서 우리 파나마에서는요, 다락방에 있는 20가지 성경적 전도 전략을 반드시 펼쳐야 되는 것입니다. Entonces en Panamá, sin falta, tenemos que abrir y levantar estos 20 puntos estratégicos bíblicos. 중남미 7천 제자 세워야 되고, Hay que levantar 7,000 discípulos en Latinoamérica, 파나마에 300교회 세워야 되고, 300 iglesias en Panamá 48명의 선교사를 중남미에 파송해야 되고, y a los 46 países de Latinoamérica enviar a los misioneros. 각 교회 3천 제자 일어나야 되고, Y en cada iglesia levantarse 3,000 discípulos. 우리 다락방의 전체 기도 제목인 1천 제자를 세계에 일어나도록 기도해야 되는 것입니다. Y estamos orando para que se levanten esto en Darapán más de 10,000 discípulos. 그렇다면 우리는 육신적인 싸움을 해서는 안 된다는 것입니다. Por eso, con la batalla física no es suficiente. 우리는 영적인 싸움을 해야 되는 Es 것입니다. que tenemos que tener la batalla espiritual. 영적인 싸움을 잘하는 사람이어야 하나님이 세계복음화를 쓰시는 것입니다. Los que tienen la batalla espiritual, Dios los conlleva y lo utiliza para la administración mundial. 에베소서 사도행전 6장 10절에서 20절 말씀입니다. Hechos 6, 10 al 20. 요한 3서 1장 2절에서 2절 말씀입니다. Tercera de Juan 1, 2. 네 영혼이 잘됨과 같이라고 얘기하고 O 있고, sea, amado, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. 여러분들의 영적 문제를 깨닫고 복음으로 완전히 승리해야 되는 Es 것입니다. que conozcamos el problema espiritual y tengamos el triunfo completamente en el Evangelio. 시편 16편 23절 말씀입니다. Salmos capítulo 16, 23. 다윗이 찬송을 하는데요, 사울 왕에게 붙었던 귀신이 쫓아버렸습니다. David alaba, pero el demonio que estaba afligiendo a Saúl es ahuyentado. 기도 내용을 보면 다윗이 괴로운 당하면서 영적 싸움을 하는 내용이 많이 있습니다. Y vemos acá cómo David tenía esta batalla espiritual siempre en esos tiempos de dificultades. 우리의 가정을 여러분들이 살려내야 되는 것입니다. Tenemos que salvar a nuestra familia. 출애굽기 20장 2절에서 5절, 3절에서 5절 말씀입니다. Éxodos 20, 3 al 5. 여러분들의 가문의 어려움을 여러분들의 복음으로 살려내고 또 살려내야 됩니다. Hay que salvar a nuestras generaciones y a nuestra linaje y familia dentro de esto. 어떤 가정은 규모가 없고요. Hay familias que no tienen los fundamentos 어떤 가정은 율법의 가정이 되고요. y hay familias que están en el legalismo. 너무 율법과 규면은요, 렘넌트들을 어렵게 한다는 사실입니다. Pero también el legalismo y ser muy estrictos, a veces esto no es bueno para los 어떤 hermanos. 사람은 영적인 문제에 신비주의 가정이 있고요. Y hay familias que están en problemas espirituales con el misticismo. 신비주의 하면요, 그 자녀들이 굉장히 고통스럽습니다. Cuando se hace el misticismo, esos hijos sufren mucho, la verdad. 저는 신비주의 할 때 저는 그걸 보면서 저거는 아니다라고 생각했어요. Cuando yo vi el misticismo, yo dije, esto no es correcto. 저희 목사님이 신비주의를 계속했는데 저는
청년 때 그걸 보고 아니라고 마음을 결정 내렸습니다. Mi pastor siempre tenía este misticismo, pero yo decía, esto no es para mí. 여러분도 돈은 없어도 생각이 가난하면 절대 안 Y 됩니다. tampoco, aunque no tengamos la economía, hermano, no hay que tener una mente de pobreza. 여러분들 pobre. 하나님의 자녀인 것입니다. Es que ustedes son hijos de Dios. 내 부모가 가난한 거지 내가 가난한 건 아닌 것입니다. Es que mis padres están en la pobreza, no es que yo estoy en la pobreza. 여러분들의 생각은 항상 부자처럼 살아가는 것입니다. Ustedes, sus pensamientos, siempre hay que tener esta riqueza. 그러니까 예를 들어서 잘못된 사람들은요, 자기가 부자인 것처럼 거짓말시키고 돈 없는데도 막 쓰는 사람이 Hay 있어요. personas que no tienen ni dinero, pero aparentan ser ricos y utilizan el dinero que no tienen. 그걸 얘기하는 게 아니라 Pero no estoy diciendo eso, ¿no? 여러분들이 현실은 가난해도 여러분들의 생각은 가난해지면 절대 안 된다는 거예요. Tal vez su presente está en la pobreza, pero su pensamiento no puede estar en pobreza. 그래서 생각이 가난한 가정에서 빠지면 안 된다는 거예요. Por eso no caigamos en esta mentalidad de pobreza. 이제 우리는 하나님의 메시지로 세상을 살린 7 렘넌트를 기준으로 삼아야 Y 됩니다. ahora tenemos que tener como estándares a estos 7 remanentes que estaban junto con el mensaje de Dios. 여러분도 오늘 이 시간에 최고의 축복을 받으시기 바랍니다. En este tiempo de verdad reciban las bendiciones mayores. 자, 다윗의 체험은 어떤 체험을 했을까요? David, ¿qué había experimentado entonces? 여러분들이 이 세상에 살아가면서 진짜 올바른 체험을 해야 되는 것입니다. Nosotros viviendo en este mundo tenemos que tener experimentar correctamente. 다윗은 조그마한 부분에서 기도를 체험했고요. David en las cosas pequeñas experimentó la oración 다윗은요, 어려운 가정에서 자랐고요. y David creció en unas dificultades y también en familia también. 그 어려운 부분에서 뭘 했느냐? 기도 체험을 했다. Pero en esas dificultades, ¿qué experimentó? La oración. 그래서 여러분들이 기도의 맛을 보면 되는 것입니다. Por eso ustedes tienen que saborear esta oración. 조그마한 부분에서도요, 여러분 기도를 체험한 다윗입니다. Vemos David que experimentó la oración en las cosas pequeñas. 조그만 것이라도 여러분들 기도하시길 바랍니다. Que en las cosas pequeñas pongan esta oración. 그러면 하나님이 그 기도 속에서요, 서서히 여러분들 깊은 축복 속으로 데려갈 것입니다. Entonces ustedes verán que poco a poco como Dios te conlleva en las bendiciones. 다윗은요, 형들에게 무시당했어요. David fue ignorado por sus hermanos. 그래서 양치면서 언약 잡는 기도의 축복을 누릴 수밖에 없었다. Por eso pastoreando las ovejas, él disfrutó y experimentó esta oración del 그래서 pacto. 여러분들의 생활에 조그만 것이라도 여러분들이 기도로 연결시키시길 바랍니다. Por eso todo lo que ustedes tienen como una vida habitual, cotidiana, conecten la oración. 여러분들 우상의 가정에서 태어났습니까? ¿Ustedes nacieron en una familia idólatra? 혹은 율법 가정에서 ¿O 태어났습니까? una familia legalista? 경제가 어려운 가운데 태어났습니까? ¿O una familia que está en pobreza en economía? 거기서 속지 마시길 바랍니다. No seamos engañados por estas cosas. 속으면 절대 안 됩니다. No podemos estar engañados. 우리는 태어나면서부터 세상에 살면서요, 육신적인 교육을 계속 받았습니다. Desde el nacimiento hasta ahora hemos aprendido las cosas mundanas y carnales. 집에 가도 육신적인 교육 받고요. Vas a la casa y es todo carnal. 네가 공부를 잘해야 돈 많이 번다고 얘기하고요. Le dicen, tienes que tener buenos estudios para tener buen dinero. 네가 공부 잘해야 성공한다고 얘기하고요. Y tienes que estudiar bien para triunfar. 학교에 가면 또 학교에서도 그렇게 얘기하고, Y vas a la escuela y te dicen lo mismo. 세상 사람 만나면 세상 사람들이 그렇게 얘기하고 Y 있고요. te encuentras con las personas y también esas personas mundanas te dicen esto. 계속 우리는 육신적인 교육을 받고 살아요. Continuamente fuimos educados en las cosas físicas y carnales. 그런데 우리는 뭘 배워야 되는 것이죠? Pero nosotros, ¿qué tenemos que aprender? 다윗은 속지 않고 기도의 맛을 보았다. Es que David no fue engañado, sino que él saboreó la oración. 여러분 나이 많아도 괜찮습니다. Está bien si estás envejecido. 다윗은 목동으로 있으면서도요, 고난 중에 있으면서도 왕 될 것을 준비했다는 것이죠. David, aunque era muy joven, al contrario, es que él tuvo esto seguro que iba a ser rey. 인생을 살아가게 될 이유를 알았단 Él 말이야. sabía de por qué tenía que vivir. 왕 돼서 언약궤 찾아오는 것이다. Y vemos acá, ser rey y devolver el arca del pacto. 왕 되어서 성전 건축하는 것이다. Ser rey y construir el templo. 다윗 마음에는 항상 그런 천명, 소명, 사명이 있었다는 Es 것이다. que en el corazón de David estaba este mandato celestial, llamado y misión. 여러분들
나이 많아도 괜찮은 것입니다. Está bien si tienes una edad mayor. 모세를 보시길 바랍니다. Veamos a Moisés. 과거로 양을 돌보지 않고 하나님께 함께 하신다면 그 과거가 마음을 돌리지 말아야, 과거로 돌아가지 말아야 되는 것입니다. Si Dios está diciendo que estaré junto contigo, no es necesario regresar a tu pasado, ¿no? 그래서 여러분들은 기도의 힘을 얻어야 되는 Por 것입니다. eso ustedes tienen que recibir la fuerza a través de la oración. 믿음의 힘이 없으면 결국은 무너지는 것입니다. Porque si no hay esta fuerza en la fe, se derrumba todo al final. 다윗은 죽음의 위기를 당할 것이라고 생각하지 않았습니다. David tal vez no pensó que iba a tener este tiempo de crisis o muerte enfrente de él. 그런데 그 위기가 온 것입니다. Pero vino esta crisis enfrente de él. 다윗은요, 그때마다 기도로 힘을 얻었다는 사실이에요. Pero David en ese instante, en esos momentos, recibió la fuerza espiritual. 여러분들 지금 얼마나 힘듭니까? ¿Qué tan difícil está ahora todo para ustedes? 인간은 함께 얘기하고 대화를 하는 사람들입니다. Las personas, tú te encuentras, hablas con ellos, conversas con ellos, ¿no? 함께 밥을 먹고 즐겁게 웃는 사람들입니다. Y hay personas que puedas comer con ellos y tener un buen tiempo. 이제 그걸 못하게 됐단 말이에요. Pero ahora ya no podemos ni hacer eso. 그러니까 얼마나 힘들겠어요. Entonces puede ser muy difícil personalmente, ¿no? 그럴 때 우리는 기도로 힘을 얻는 Pero 것입니다. más, entrar en la oración y recibir fuerza. 그런 의미에서 교회 안에 태영아 등 렘넌트 교육은 굉장히 중요한 것입니다. Entonces, la educación dentro de esto, en nuestros infantes, en nuestros remanentes, son importantes. 우리 렘넌트에게 반드시 언약의 뿌리를 내려줘야 되는 것입니다. Sin duda, los remanentes tienen que enraizarse en el pacto. 그 어려운 가운데 다윗이 사울에게 무너지지 않고 견딜 수 있었던 것입니다. Y esa fue la razón de por qué David no quedó derrumbado enfrente de esa circunstancia que tenía 그 él. 영적 문제를 무엇인가를 알고 있었다. Él sabía qué era el problema espiritual. 사울 왕이 영적 문제에 잡혀 있다는 것을 잘 알고 있었던 것입니다. Él sabía que Saúl estaba caído y atrapado por los problemas espirituales. 그래서 다윗은 무너지지 않고 승리할 수 있었다는 것입니다. Por eso David no se derrumbó, sino que llegó a triunfar verdaderamente. 복음 가진 자가 조금만 기도해도 승리합니다. Por eso los que tienen el Evangelio, si oran, tendrán el triunfo sin falta. 여러분들 반드시 승리하실 바랍니다. Espero que tengan el triunfo verdadero. 그 기도가 여러분들의 인생을 좌우하는 것입니다. Y esta oración tomará control de su vida completa. 그래서 기도의 올바른 기도의 맛을 보면 여러분들의 인생은 승리할 수밖에 Por 없어요. eso si ustedes saborean la oración correcta, ustedes tendrán el triunfo sin duda. 그래서 다윗이 조금만 기도했는데도 승리했습니다. Por eso David oró un poco, pero tuvo el triunfo al final. 이 응답을 여러분들 체험하실 바랍니다. Espero que estas respuestas ustedes también las puedan tener. 다윗이 가정에서요 어려움 당할 때마다 양칠 때마다 기도했습니다. David, en dificultades en sus familias o en las majadas de las ovejas, siempre tuvo la oración. 기도를 어려서부터 배웠다는 것. Es que desde pequeño conocía la oración. 조그맣게 배운 기도처럼 보이지만 다윗이 어려움 당할 때는 큰 일을 감당했다는 것입니다. Puede ser que estas oraciones pudieran verse diminutas, pero en dificultades esto era el arma 그래서 importante. 우리는 복음 가진 아이들에게 무엇을 가르쳐야 합니까? Por eso, a los niños que poseen el Evangelio, ¿qué le tienes que enseñar? 기도의 비밀을 어려서부터 가르쳐야 되는 El 것입니다. misterio de la oración a los niños tenemos que enseñarles. 다윗이요 기도의 비밀을 어려서부터 배웠다는 Y 것입니다. es que David conocía el misterio de la oración desde pequeño. 사무엘이 어려서부터 기도의 비밀을 배웠다는 것입니다. Y Samuel también aprendió la oración desde su niñez. 언약궤 옆에서 잠을 잤습니다. Y dormía al lado del arca del pacto. 그랬더니요 이 다윗은 양 한 마리도 잃어버리지 않았다고 얘기해요. Por eso David ni siquiera perdía una oveja que estaba en cargo de él. 사자와 곰과 들짐승을 이기고 잃어버리지 않았고 양을 찾아왔습니다. Nunca perdió estas ovejas de estos leones, osos y etcétera, ¿no? 다윗이 이스라엘이 굉장한 위기를 당했을 때 다윗이 찾아갔습니다. Y cuando hubo una gran crisis para el pueblo de Israel, David mismo fue a buscar ese campo. 사울 왕과 천부장과 형들 사울 앞에서 신앙 고백을 할 정도로 다윗은 당당했습니다. Es que David era tan valiente que hasta confesó enfrente de Saúl, de los soldados y sus hermanos.
여러분들 세상이 크게 보일 때 있습니다. Hay veces que cuando vemos al mundo lo vemos grande. 그때 다윗과 골리앗을 한번 생각해 보실 바랍니다. Entonces, en ese momento, imagínate ese evento que sucedió con David y 오늘 Goliat. 시간에 여러분들 진짜 이 기도의 체험의 맛을 하실 바랍니다. De verdad puedan experimentar la oración y saborearla. 여러분들 이 세상은 그렇게 쉬운 게 아닙니다. Este mundo no es tan fácil, podemos decir. 그래서 세상에서 일할 때 이 다윗을 한번 잘 보시기 바랍니다. Por eso, cuando estén trabajando, también miren lo que hizo David al final de todo. 하나님께서요 택하신 종이었습니다. Él era siervo de Dios, escogido por Dios. 그래서 시편 78편 70절 72절입니다. Salmo 78, 70, 72. 여러분들 이 말씀 절대 잊지 마실 바랍니다. Nunca olvidemos esta palabra. 하나님이 다윗을 택해 버렸어요. Es que David fue escogido por Dios. 그래서 우리 렘넌트들은 세상을 우습게 보지 마시길 바랍니다. Por eso, los remanentes no tomen de a broma al mundo. 여러분들 역대상 29장 10절 14절 다윗의 기도와 성전 건축입니다. Primera de Crónicas 29, 10, 14 es la oración de David para la construcción del templo. 여러분들이 낭망하고 있을 때 시편 23편 2절 6절의 말씀을 보시길 바랍니다. Cuando estás desalentado por este mundo y lo ves como algo imposible, piensa en Salmos 23, 1, 6. 여러분들은 이럴 때 두 가지를 절대 기억하셔야 됩니다. Por eso, sin duda, tienen que ustedes recordar esas dos cosas. 창세기 3장. Génesis 3. 하나님 떠나서 생긴 모든 문제를 설명하고 있습니다. El problema que vino de Génesis capítulo 3 인생의 근본을 얘기하고 있는 것입니다. está hablando de lo que ha pasado fundamentalmente en la vida. 요한복음 16장 11절에서 14절 말씀입니다. Por eso Juan capítulo 16, 11 al 14 진리의 성령이 오시면 이라고 얘기했어요. dice que el Espíritu de verdad. 여러분들 진리 가운데 여러분들 인도받으시길 바랍니다. Espero que en este Espíritu de verdad ustedes reciban la guía. 하나님께서 여러분들을 반드시 인도하실 것입니다. Sin duda Dios te guía. 고린도후서 4장 4절 5절 말씀입니다. 2 Corintios 4, 4 al 5. 세상 신에게 절대 속지 마시길 바랍니다. Es que no seamos engañados a estos dioses de este siglo. 우상 이런 점 이런 것에 속지 마시길 바랍니다. Estas idolatrías, estos pensamientos, no seamos engañados por esto. 두 번째 베드로 전서 2장 9절 말씀. Segundo, 1 Pedro 2, 9. 너희는 택하신 족속이라고 Si 말합니다. ustedes son pueblo, linaje escogido, 왕 같은 제사장이라고 얘기해요. real sacerdocio 거룩한 나라라고 얘기했어요. y nación santa. 여러분들한테 거룩한 나라라고 얘기하는 거예요. Dijo que tú eres nación santa. 거룩이라는 뜻은 뭡니까? ¿Qué significa nación santa? 구별된 사람들입니다. Que fue distinguido ya. 그래서 여러분들을 가지고 하나님의 나라의 거룩한 사람들이라고 얘기하는 Pero 것입니다. ustedes son linajes escogidos, real sacerdocio y también nación santa. 마태복음 5장 13절 15절 말씀입니다. Mateo capítulo 5, 13 al 15. 여러분들은 세상의 빛이라고 얘기한 것이죠. Que ustedes son la luz de este mundo 여러분들은 세상의 소금이라고 얘기한 y 것이죠. sal de esta tierra. 빛이 비치면 어두움은 물러가는 것이죠. Si hay luz, desvanece las tinieblas. 요한복음 1장 11절 말씀입니다. Juan 1 al 11. 이런 온 우주와 온 세계와 이 지구를 사람을 창조했는데 그 주인을 몰라봤다고 얘기합니다. Que este universo, esta humanidad, todas las cosas lo creó Dios, pero no lo 예수가 reconoce. 그리스도 돼서 이 땅에 오셨는데도 영접지 아니했다고 얘기합니다. Que Jesús vino como el Cristo, pero no lo reconocieron. 그러면서 12절에 중요한 말씀을 Y 하셨어요. el versículo 12 dice algo importante. 영접하는 자, Pero a todos los que le recibieron, 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 y a 말씀하셨어요. los que creen en su nombre, le dio potencial de ser hecho su hijo de Dios. 굉장한 답이 있는 것입니다. Esa es una respuesta importante. 다윗이 죽음의 위기가 왔을 때입니다. Y cuando se vino este problema de la muerte y crisis a David, 여러분들 어려움이 왔습니까? ¿acaso ustedes tienen problemas ahora? 하나님의 큰 계획을 발견하시고 Descubran el plan mayor de Dios. 굉장히 강범위하면서도 좀 어렵죠.
puede ser un poco difícil, también puede ser algo complicado, ¿no? 여러분들 지금 어렵습니까? ¿Están en dificultades ahora? 하나님이 나에게 왜 이런 어려움을 줬는지 언약 속에서 한번 생각해 보시길 바랍니다. Piensa dentro del pacto de por qué Dios te ha permitido esto. 그리고 여러분들은 성령 충만을 하나님 앞에 요구하시길 바랍니다. Y de verdad recibe y pide la llenura del Espíritu Santo a Dios. 뭡니까? 성령 충만 받아서 힘 얻으란 En 말이에요. otras palabras, recibe la fuerza espiritual a través de la llenura del Espíritu Santo. 여러분들의 위기와 재앙을 여러분들의 힘으로 하지 말고 하나님이 주시는 힘으로 하라는 것입니다. Estos problemas, crisis y desastres no lo hagan con su propia fuerza, sino que con la fuerza dada por Dios. 그러면 여러분들의 모습을 찾을 수 있습니다. Entonces sabrás quién eres tú al final. 여러분들의 모습이 어떤 모습인지 확인해야 되잖아요. Tienes que confirmar quién eres en la verdad. 우리가 할 수 있다, 우리가 하자 이런 얘기가 No 아니잖아요. estoy diciendo hagámoslo o podemos hacerlo. 지금 그 얘기를 하는 것이 아닙니다. No estamos hablando de eso aquí. 내가 믿음을 가지고 이렇게 하겠다 이런 게 Y 아니잖아요. tampoco decir voy a tener fe y voy a hacerlo así. 사실적으로 나를 보자는 말이에요. Es que te veas sinceramente de una manera real. 여러분들의 마음과 생각은 여러분들이 알고 하나님이 알고 있어요. Es que el corazón tuyo y el corazón que tú tienes, Dios lo sabe y tú también. 나는 몰라요. Pero yo no sé sus corazones. 그래서 우리가 체험할 것이 있습니다. Por eso hay algo que tenemos que experimentar. 신비주의를 체험하라는 것이 아닙니다. No es experimentar el misticismo, 도덕적으로 선한 것을 체험하라는 것이 아닙니다. tampoco experimentar algo bueno por la ética y moral. 여러분들이 살아가면서요, 그냥 인간적으로 뭘 체험하라는 것이 아닙니다. Tampoco no es experimentar algo humano cuando estamos viviendo. 우리 어른들과 전도사님들이요, 이 부분을 보고 기도부터 하셔야 되는 Es 것입니다. que los asistentes pastores y los remanentes tienen que primero ver esto en la oración. 기도와 함께 여러분들이 동참해야 되는 Es 것입니다. que dentro de la oración siempre conllevar todo. 첫째는 영적인 사실을 여러분들이 체험하셔야 돼요. Primero, tienen que conocer y saber la realidad espiritual. 이런 영적인 체험은 신비주의를 얘기하는 것이 아닙니다. Este experimental de la realidad espiritual no es misticismo. 진짜 복음을 가지고 영적인 부분을 봐야 되는 것이다. Es que con el Evangelio ver el problema espiritual. 그래서 하나님의 능력을 지금 하나님의 능력은요, 지금도 여러분들과 함께하고 있다는 Es que el poder de Dios aún y todavía está junto con nosotros. 그래서 우리는 파나마에 300교회를 세워야 돼요. Por eso tenemos que levantar a 300 iglesias en Panamá. 왜 300교회입니까? ¿Por qué 300 iglesias? 우리는 300교회를 세울 수도 있고 1000교회를 세울 수도 있어요. ¿Cómo levantar 400 hasta miles de iglesias, no? 파나마가 인구가 더 많아지면 400교회를 세워야 되는 Y 것이죠. si hay más población incrementándose en Panamá, 400 iglesias será. 더 많아지면 1000교회도 세워야 되는 Y 것입니다. si es más, 1000 iglesias. 더 많아지면 10,000개의 교회도 세워야 되는 것입니다. Hasta 10,000 iglesias si es posible. 아직 파나마는 300교회면 충분하다. Pero por ahora, Panamá, 300 iglesias es suficiente. 그러면 300군데에서 3,000군데의 지교회와 다락방 운동을 하는 것이다. Entonces, en esas 300 iglesias, 3,000 creyentes, iglesias regionales y también a toda Latinoamérica. 그래서 파나마에서 중남미의 7,000 제자를 여러분들이 세워야 되는 것이다. Por eso ustedes tienen que levantar a 7,000 discípulos en Latinoamérica, de verdad. 제자들을 세워 나가야 되는 것이다. Y hay que seguir levantando los discípulos. 중남미 46개 나라에 46명의 우리 파나마 중남미 선교사를 파송해야 되는 것입니다. 46 misioneros, comisionarlos a Latinoamérica. 이런 선교사의 파송 축복을 여러분들이 갖고 시스템을 갖춰야 되는 것입니다. Ustedes tienen que tener esta bendición, de esta bendición también ese sistema para ese comisionado. 기도하시기 바랍니다. Hay que orar. 3,000군데 전도 지역 시스템을 여러분들이 세워나가야 됩니다. Hay que levantar esos sistemas de levantar estas regiones del evangelismo para 3,000 lugares. 첫 번째가 각 지역에서 뭐 해야 되느냐? 진짜 다락방 운동 해야 되는 Es que 것입니다. en cada región se tiene que hacer el movimiento de Tarapán. 성경 공부가 아닙니다. No es un estudio bíblico. 성경 공부는 절대 아닙니다. No es un estudio bíblico. 다락방 운동은 말씀 운동을 얘기하는 것입니다. Tarapán es el movimiento de la palabra. 전도 운동을 얘기하는 El 것입니다. movimiento del evangelismo. 성교 운동을 얘기하는 것입니다. No es un evangelismo solamente, es movimiento 이런 bíblico. 시스템을 갖추기 위해 기도부터 하라 말이에요. Es que para tener ese sistema empiecen con la oración. 3,000군데 전도 지역 시스템을 여러분들과
우리 신학생들과 제자들과 목사님들을 통해서 응답을 받는 것입니다. Y que estos 3.000 lugares, los pastores, los seminaristas, los discípulos, tienen que recibir la respuesta primera. 우리 자라나는 렘넌트 미래들에게 올바른 문화를 가르쳐야 되는 Y 것입니다. los remanentes que están creciendo y el futuro que tenemos, hay que enseñarles la cultura correcta. 전부 다 여러분들 뉴스나 이 방송에서 나오는 문화들을 한번 보시길 바랍니다. Vean la cultura que sale en las noticias, en todas las cosas que vemos. 세상 사람들이 지금 하고 있는 문화를 한번 보시기 바랍니다. Veamos la cultura que el mundo incluye y también influye. 전부 다 뉴에이지 운동에서 나오는 것입니다. Todo esto viene y proviene de la nueva era. 3단체에서 그걸 이끌어가고 있다는 Las 것입니다. 3 organizaciones conllevan 절대 표시 안 냅니다. y no lo hacen notar. 그런데 비밀스럽게 이것을 얘기하고 있다는 No 거예요. es notable, pero lo hacen de una manera secreta. 하나의 비밀 그 사람들의 문화 속에 그 사람들의 문화를 집어넣었다는 Es 거예요. que dentro de todas esas culturas ellos incluyen su corriente y 그래서 cultura. 올바른 비전을 우리 렘넌트들에게 가르쳐 줘야 됩니다. Por eso hay que hacer que estos remanentes conozcan esta visión correcta. 다윗처럼 이런 인물을 곳곳에 세워야 되고요. Hay que levantar a muchas personas como David. 흑암 세력이 무엇인지 아십니까? ¿Qué son las tinieblas de 이것을 Satanás? 가르쳐 줘야 되는 거예요. Es que tenemos que orar. 전도 선교가 무엇인지 알려줘야 되는 거예요. Tenemos que hacer que ellos sepan qué es el evangelismo y la misión. 그리고 사역자를 세워야 되는 Y 거예요. levantar los obreros. 중요한 법입니다. Esto es muy importante. 그리고 복음 메시지를 듣고 함께 힘을 합쳐 사람을 세워야 되는 것이다. Y con el mensaje del evangelio, levantar y también levantar a estas personas e ir juntos. 여기에 모든 행정도 해야 되고 기도도 해야 되고 모든 힘을 모아야 되는 Es que 것이다. toda la administración, todas las cosas en oración y juntar esta fuerza dentro de esto. 하나님 나라의 영적 문제를 꺾어달라고 하나님 나의 영적 문제를 꺾어달라고 기도해야 되는 Hay 것이다. que orar para que de verdad Dios quebranta y de verdad sana todos mis problemas espirituales. 그러면 틀림없이 승리합니다. Entonces sin duda tendremos el triunfo. 하나님 아버지 감사합니다. Oremos, Dios, muchas gracias. 오늘 저희들에게 성령의 충만함을 주옵소서. Danos la llenura del Espíritu Santo. 오늘 이 시간에 진짜 이 위기를 기도의 맛으로 누리게 하여 Que 주옵소서. podamos disfrutar la oración durante estos tiempos de crisis. 조급하지도 않게 하시고 Que no estemos ni apresurados. 빨리 해결하려고 하지도 않고 Tampoco no es resolverlo rápidamente. 천천히 누리면서 이겨나가게 하여 Que 주옵소서. disfrutémoslo de una manera con gran paz y que podamos orar. 여유를 갖고 이겨나가게 하옵소서. Que con esta libertad podamos orar también. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 Y 은혜와 ahora por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 하나님의 사랑과 por el amor de Dios, 성령의 por 교통하심 la comunión del Espíritu Santo, 오늘 말씀을 들고 나가는 우리 파나마 임마누엘 교회 머리 위에 sobre la iglesia de Manuel de Panamá que se aferra a la palabra el día de hoy, 중남미 사역자 위에 sobre todos los obreros de Latinoamérica, 파나마 제자들 머리 sobre 위에 los discípulos en Panamá. 이제로부터 영원히 함께할지어다. Estarán para siempre juntos con ellos. 아멘. Amén. Vamos a orar por las ofrendas y diezmo de esta mañana. Amado Dios, te damos las gracias por los diezmos y ofrendas, Señor. Señor, bendice a cada obrero, a cada remanente, a cada familia que han dado sus diezmos y ofrendas, Señor, para que juntos podamos hacer, Señor, el deseo tuyo de poder levantar un templo con el propósito de levantar la futura generación, levantar obreros absolutos, discípulos absolutos, Señor, para poder avivar el campo que está muerto. Donde se levante, Señor, la obra del evangelismo, Señor, en los campos, Señor. Señor, también viendo el campo cómo está en desastre, cómo se han levantado templos de ídolos, Señor, que podamos levantar un templo para la batalla espiritual contra los templos de ídolos, Señor. Oro, Señor, por la economía, Señor, de cada obrero, de cada asistente, de cada familia, Señor, que podamos ser, Señor, estos obreros, Señor, que puedan disfrutar la economía de la luz, Señor, para poder realizar el deseo del evangelismo y las visiones mundiales. Oramos en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén.
Iglesia Emanuel de Panamá, estaremos compartiendo nuestro anuncio de esta mañana. Queremos compartir nuestro horario de culto. Los días miércoles, mensaje de remanente a las 10 de la mañana. Los días jueves, escuela del evangelismo a las 10 de la mañana. Los días viernes, mensaje de universitario a las 10 de la mañana. Los días sábado, culto núcleo a las 10 de la mañana. Todos estos mensajes los estaremos compartiendo a través de las redes sociales. Queremos compartirles también nuestro culto virtual a través de nuestro canal de YouTube Iglesia Emanuel de Panamá todos los domingos a las 11 de la mañana. Los mensajes para los asistentes a las 11 de la mañana. Nuestro servicio dominical, donde estaremos compartiendo los cultos de los remanentes a las 10 de la mañana. Estaremos compartiendo también los mensajes para los adolescentes a la 1 de la tarde. Mensajes para los jóvenes a las 2 de la tarde. Estaremos compartiendo los mensajes para los líderes de la iglesia a las 2:30 de la tarde. Nuestro tema de oración, Iglesia Emanuel de Panamá. Oremos juntos para poder sanar Panamá y salvar Latinoamérica. Solo a través, con Hechos capítulo 1, 3, 8. Solo Cristo, solo el reino de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Así poder levantar un templo para la batalla espiritual contra los ídolos. Oremos juntos por los 46 países de Latinoamérica y las 237 naciones del mundo. Oremos por los aposentos y las iglesias regionales. Nuestra misión es recibir la fuerza espiritual solo a través de la llenura del Espíritu Santo. Nuestro mensaje, solo el Evangelio. Nuestro método, concentrarnos en la palabra y la oración para salvar a las personas con el verdadero amor en el Evangelio de Cristo. Queremos compartir los cumpleañeros del mes de julio. Está de cumpleaños el 13 de julio el remanente Naide Fernández, el 14 Suset Chan, el 19 Ot Edma. Les deseamos feliz cumpleaños. Queremos anunciar que se estará formando el coro de la Iglesia Emanuel de Panamá para aquellos remanentes, niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores que desean participar y formar parte del coro de la Iglesia de Emanuel de Panamá. Como también estaremos dictando cursos de guitarra, piano y flauta dulce a través de la plataforma de Zoom. Aquellos hermanos que desean participar en este curso y en la formación del coro de la iglesia, por favor de contactar al asistente Laudentino Pérez. Este es el anuncio de esta mañana. Iglesia Emanuel de Panamá. Gracias. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias por el culto de esta mañana. Gracias por habernos permitido, Señor, dar culto, recibir la dirección de tu palabra a través del mensaje del púlpito, Señor. Que podamos vivir aferrado a tu palabra, Señor, viviendo una vida del evangelista, con el propósito y objetivo de reproducir discípulos, Señor, dándole el contenido de vida. Oramos por las futuras generaciones de remanentes, Señor, que puedan grabar, sellar, Señor, solo el Evangelio de Cristo. Oro por cada obrero y cada asistente que tiene aposentos, iglesias regionales en sus campos, Señor, que juntos, Señor, podamos levantar 30 iglesias regionales, 3,000 discípulos en Panamá, Señor, para poder salvar Latinoamérica y las 237 naciones del mundo. Permite, Señor, en este tiempo que podamos, Señor, cada día disfrutar, Señor, este pacto en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por esta promesa de Manuel que está junto con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén.